اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بحمده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. ملائك الأطهار معلن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حلا حال المودة هيا جل شجانا. والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وأضحى ولمن نشوانا. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فابتهجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذان. وانصت إلى أوساط طه المصطفى طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا. ونور طه بدره من نبي في ذكره عزم به منانا. وهو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح وابدر به فرهانا. مستمسكا بالعروة الوثقى معتزما بأمر الله من أنشانا. واستشكرا أنوار من كيلا متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستقم من غفلة أنزى وكن يقظانا. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينظرني بين الخيار بصانا. لم تبتلم من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. فأنا هيام من هيام قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. طه
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أزر قد نصر الإله نقوته في الكتب بيانها لنا تبيانا. أهذا من سقى النبيين لما أتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمننا وتنصرنا وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عهد بذلك رتبة ومكانا. وهو وإذا الآخر مقدم يكسنا تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول مسافع ومسافع الأناقة لا أتوانا. حتى بنادى الفأر سلطة وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا أتي أنا الجنانا. أكرم الخلق على الله أنا ولقد جبهبك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقصر أن أتاه مهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تجيها عن القلوب رونا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن بل ما شاءه من كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من ولد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. وكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه من اعتلى أعزز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عنانا. فهناك كف واعلم برفعه إلى اسماعه كان للأبي محوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا. ومسكن لجانا علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأزرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله
عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوض ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في رجاك عجائب رجا المصطفى به خير حبيب ومحمود ودنا فتدلى بالعطاء غير محمود جاءنا بالصلاة من ربنا خير معبود خصنا الله فيه أبدا سعيد كل مسعود وجاء أهل المحيين أسمى كان موجود فهو أسوأ المدى والكون بالله مبذول وهو والد وكل قد صار مولود وهو شاهد وهو للمغامات مشهور يا إلهي به تميم لنا كل مسؤول واجعل كل منا في أهبته معدود ما تلاقى بوصف
وصحابة من حلت وراء كل معيون وصحابة من حلت وراء كل معيون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الحمد لله الذي وفقنا على الاجتماع في هذه الليلة من ليالي المباركة، ونسأل الله تعالى كما جمعنا أن يبارك لنا وأن يوفق حظنا من مصطفى وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المحبوب سيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب الفضل والجود والخير، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, lagi dan lagi syukur demi syukur kita ucapkan dengan lisan kita akui dengan hati kita bahwasanya kita berkumpul saling bertatap muka, saling bermujalasah semata-mata kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan, maka dia akan difahamkan, dia akan diberikan kefahaman dalam agama, dalam ilmu agama. Dan hadir di majelis ilmu adalah satu wasilah, satu perantara. Orang ini tandanya dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kita berkumpul di malam Jumat terakhir di bulan Rajab. Tak terasa hari demi hari malam kita lalui, dan kita berada di penghujung bulan Rajab, Jumat terakhir di bulan Rajab. Dan insyaAllah Jumat yang akan datang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Nantinya sudah mendekati bulan suci Ramadan. Maka jadi lagi kita introspeksi diri kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana akhlak kita, adab kita, tingkah laku kita, amal kita, aqwal kita, perkataan kita ini, pemikiran kita ini mendekati akhlaknya, adabnya, ucapannya, pemikirannya, afalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari ini juga kita kembali mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu mukjizat yang sangat luar biasa. Wa qabla al-hijratin Nabi
al-Isra min Makkatin laylatan liqudsin yudra wa ba'da Isra'il khurujun lis-sama hatta ra'a an-nabiy rabbal kallama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ini, nikmat ini, mukjizat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala tak berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan, kalau secara bahasa itu perjalanan di malam hari. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Mi'raj, Nabi naik ke langit, naik min Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, namanya Mi'raj. Al-Uruj naik, ya. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke mana? Ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha hatta ra'a rabbahu, hatta ra'a Nabi rabbal kallama, sampai berjumpa dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadinya kapan? Terjadi banyak pendapat mengatakannya. Ada mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan di Rabiul Awal, bermacam-macam. Dan tahunnya juga berbeda-beda penyebutannya. Namun perkataan pendapat yang masyhur itu terjadi di bulan Rajab, tanggal 27 bulan Rajab sebelum hijrah 1 tahun. Sebelum hijrah berarti di tahun ke-12 kenabian. Sebelum Nabi hijrah, disitulah Nabi Allah Ta'ala Isra dan Mi'rajkan di malam hari. Berapa lama perjalanannya? Di malam hari ada yang mengatakan sekitar 4 jam, ada juga pendapat mengatakan sekitar 3 jaman, dan bahkan dalam satu pendapat mengatakan itu Nabi meninggalkan Sayyidah Khadijah di malam itu, balik lagi Sayyidah Khadijah belum beranjak dari tempat tidurnya. Bahkan ada yang lebih ajib lagi, ketika Nabi kembali ke tempatnya, itu tempatnya belum dingin. Macam mana? Kalau misal kita baring di suatu tempat, itu tempatnya hangat kan? Coba kalau duduk di situ kau berdiri hangat loh, gas pantat loh. Itu balik lagi itu belum dingin, masih agak hangat, ya, masih hangat. Ini menunjukkan waktunya cuma sebentar. Sedangkan kita tahu bagaimana jaraknya dari Makkah ke Baitul Maqdis. Dahulu orang itu berjalan berapa? Sebulan pergi, sebulan balik. Dahulu, ya, pakai tak ada pesawat, tak ada apa. Tapi Nabi SAW melakukan perjalanan itu pulang pergi, bukan cuma pergi ke Baitul Maqdis saja, tapi naik ke Sidratul Muntaha. Itu juga lailan. Ya, makna lailan ini sebagian daripada malam, ya, sebagian kecil daripada malam hari tersebut. Nabi Isra dan Mi'raj ini bagaimana? Apakah cuma dalam mimpi atau bagaimana? Apa dengan jasadnya beliau? Pendapat yang paling masyhur mengatakan itu Nabi Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya beliau. Jasad dan ruhnya beliau, bukan dengan mimpi. Kenapa demikian? Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, "Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas." Tidaklah kami jadikan penampakan yang kami tampakkan kepada engkau ya Muhammad kecuali itu sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Ujian. Siapa yang yakin, siapa yang tak yakin. Kalau mimpi
semua orang ini biasa ini, ya kan? Betul. Ini si Yusuf nanti cerita, oh saya tadi malam mimpi pergi ke Mekah, balik lagi, pergi mimpi haji, balik lagi. Itu kan biasa karena mimpi orang ini nggak apa, maksudnya itu nggak terlalu heboh akan mimpi tersebut. Nah, itu Nabi ini di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isra dengan ruh dan jasadnya beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Sebagian mengatakan ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana sebelum Isra dan Mi'raj ini wafat siapa? Pamannya beliau. Ya. Wafatnya Abi Thalib yang membantu untuk dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafat juga siapa? Istrinya beliau, Khadijah al-Kubra. Inilah Nabi Allah Subhanahu wa taala hibur, ya, untuk menenangkan hati, menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merasa kesedihan atas berpulangnya, meninggalnya dua orang yang paling beliau cintai, yang membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita tentang Isra dan Mi'raj ini sangat panjang sekali perjalanannya. Ya. Bagaimana di situ Nabi datang kepada Jibril membawa kendaraan yang bernama apa? Burak. Ya. Kenapa dinamakan Burak? Karena saking cepatnya, ya, saking cepatnya Burak itu kayak petir, ya, dalam istilahnya itu. Saking kayak kilat, saking cepatnya dia punya apa? Dia perjalanannya itu. Bayangkan, cuma sedikit daripada malam itu dapat melalui masafah atau jarak perjalanan yang begitu jauh. Ya. Dan Burak ini tak dikendarai oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dalam perjalanan sampai di Masjidil Aqsa. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam. Makmumnya siapa? Para anbiya alaihi wassalam. Ya. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga menjadi umat yang mulia. Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi kita mulia. Jadi kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala menjadi khairul umam yang terbaik, umat yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Maka sering kita dengarkan, seandainya ada seorang yang berjalan dari ujung timur sana, dia berjalan menuju kuburnya Rasulullah, menuju Hujrah Syarifah. Bukan berjalan naik pesawat, bukan berjalan dengan menggunakan kendaraan, tapi berjalan dengan ngesot, ya. Dengan ngesot dia berjalan dari sana untuk mengunjungi hujrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua belum bisa membayar jasa Nabi Muhammad atas dia. Tidak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan untuk dia. Inilah yang patut kita banggakan, yang patut kita syukuri. Ya. Setelah sampai di Baitul Maqdis, kemudian menuju Sidratul Muntaha, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala hatta ra'a an-nabiy rabbal kalama. Enggak ada nabi, ya, di dunia ini yang melihat Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa juga bercakap dengan Allah, ya, tapi tak memandang zatnya Allah Ta'ala di dunia. Yang memandang itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam dialog itu terdapatlah perintah salat.
Seluruh syariat itu Allah Ta'ala turunkan, perintahkan kepada kita melalui malaikat Jibril. Perintah zakat, puasa, kemudian perintah haji dan sebagainya itu melalui malaikat Jibril. Namun karena begitu pentingnya salat ini, sehingga dalam hadis dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Saya mau mi'raj dulu. Gimana mi'rajnya? Dengan salat. Kenapa? Karena dengan salat ini kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam salat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ketika salat pikirannya entah kemana, maka ini perlu dipertanyakan salatnya lagi. Hari ini banyak orang Muslim, orang Islam yang salat, STMJ, salat terus maksiat jalan. Kenapa? Salatnya belum salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berkata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ini salat tapi perbuatan keji dan munkar masih dilakukan. Bagaimana? Berarti salatnya belum betul-betul salat. Ya. Yang penting dia salat katanya. Yang penting salat. Bukan salat itu penting kembali. Ya. Padahal salat itu penting. Ya. Karena tidak ada salat, yang penting kita salat. Ya. Saya tidak ada 5 menit selesai salatnya. Hari bagaimana? Padahal nanti yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat bukan haji kita, bukan zakat kita, bukan puasa kita, bukan majelis kita, bukan salawatannya kita, bukan lagi harta apa lagi, bukan lagi dan sebagainya. Tapi yang pertama kali adalah salat. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamah salat. Pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat adalah salat. Idza saluhat saluhal amal kullu. Kalau salatnya betul maka semua amalnya akan mudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di dalam hadis itu as-salat manzilatir ras fil badan. Salat itu kedudukannya di dalam agama ini bagaimana kedudukan kepala pada jasad kita. Ya. Kalau ada orang tanpa tangan, tanpa kaki itu masih oke. Tapi ada orang tanpa kepala, ini bukan orang, hantu ya. Ini hantu. Nah inilah kita ambil pelajaran daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita kembali muhasabah diri kita, bagaimana kita menjalankan salat kita. Ya. Bagaimana kita mementingkan salat kita. Ya. Insyaallah kalau salat kita dahulukan daripada seluruh kesibukan kita dan seluruh kepentingan kita, maka Allah Ta'ala akan mendahulukan hajat-hajat kita. Allah Ta'ala akan segala urusan kita. Ya. Kemudian juga pelajaran yang kita ambil dengan Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana seorang sahabat yang pernah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abdullah. Kenapa digelari As-Siddiq? Ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj dikumpulkan oleh orang-orang, sampai banyak tidak percaya. Ini apa nih? Mana mungkin engkau balik dari Baitul Maqdis dalam waktu sebentar di malam hari, sedangkan kami pergi sana dapat berminggu-minggu bahkan berbulan. Kok kamu bisa mengklaim baru balik dari Baitul Maqdis? Maka datang dipanggil Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Engkau qala faqad sadaq. Kalau dia Muhammad berkata, maka sungguh pasti dia itu berkata jujur. Jadi kita dari sini mengambil pelajaran
untuk membenarkan segala hal yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara bukan daripada hawa nafsu beliau, tapi bicaranya dari wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tasdiq, membenarkan segala perkataan Nabi. Ya. Membenarkan segala perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling afdal, ya. Sahabat yang mana di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, ya, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika di Gua Hira, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, li sahibi. Makanya kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya dia meyakini bahwasanya Abu Bakar ini bukan sahabat Nabi, maka dia kufur, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada di situ mengatakan Abu Bakar itu li sahibi la tahzan innallaha. Ya, semoga di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan pelajaran daripada mukjizat yang agung ini, yaitu Isra dan Mi'raj. Terutama Allah Ta'ala berikan kekuatan lagi kepada saya pribadi dan kita semua agar lebih mementingkan sholat kita, ya. Yang sholatnya masih bolong-bolong, kita usahakan jangan sampai bolong. Ya, memang harus diusahakan karena ini kewajiban, ya. Yang tadi masih molor sholatnya, sholat duhanya dirapel dengan sholat subuh dulu baru sholat duha, ya. Maknanya jangan bangun pas waktu duha, ya. Cukup gaji yang dirapel, ya. Subuhnya jangan dirapel sebelum duha. Kita berusaha pelan-pelan, ya. Berusaha pelan-pelan, ya. Kenapa? Karena hal inilah yang akan menjadi standar keislaman kita, ya, standar keislaman kita. Sholat itu tadi. Makanya banyak, ya, para salaf dahulu bahkan bukan cuma masalah sholat itu sendiri, jamaahnya saja mereka ketika ada seorang sahabatnya, ya, yang absen daripada sholat jamaah sampai dijenguk, mana? Cuma dulu, sampai dijenguk. Ya, tapi kita bertahap, ya, bertahap. Yang tadi sholatnya bolong-bolong, kita tambah sholat kita, ya. Yang belum mungkin ada sholat pada tertinggal di zaman jahiliyah, yang dia sudah balik, tinggal sholatnya dikotok sholatnya, ya, dikotok sholatnya. As-salatu imaduddin, ya, imaduddin. Sholat itu tiang agama, ya. Yang sampai kita robohkan yang tersebut, ya. Mau setinggi apa ilmu seseorang, ya, setinggi apa pencapaiannya, kalau sholatnya enggak dijaga, maka itu semuanya sia-sia. Walaupun gimana lagunya itu, kalau tak sembahyang tak ada gunanya, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sangat mementingkan sholatnya. Bahkan sholat di malam hari hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, ya. Maka Sayyidah Aisyah bilang, awala qad ghafarallahu dzunubak, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu? Ya. Maka Nabi bilang apa? Afala aku ma'amdan syakur, apakah aku tak layak menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi, ya. Ini sholat sunnah Nabi yang jamin masuk surga. Sholat sunnah di malam hari sampai bengkak, ya. Kita bengkak kaki di mana? Di bola, ya. Tapi tak apa bengkak main bola, yang penting sholatnya juga, ya, dijaga. Tak apa juga makan banyak, ya.
di kul akal jamal wa kum maqamar rijal. Silakan kalian makan banyak, tapi kum maqamar rijal, berdirilah di malam hari sebagaimana berdirinya para orang-orang saleh terdahulu. Ya, kita setidaknya mengikuti mereka, mereka ilam takun mithla mutasyabahu, tidak bisa seperti mereka, kita tiru amalan ibadah kesolehan mereka, karena dengan meniru itu adalah suatu kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul wa anta khairul warithin. ولقد أشرت للعتم أوصافه تحيي القلوب تحيي الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون الثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمنع صفة ربنا وحنانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود لله حمانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا للمصطفى الناجب دعوانا، أنت لنا يا أخوانا في هذه الدنيا وفي أخرانا، واصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بإن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، آتنا بفضل منك طلعة أحمل في بهجة عين رضا تنعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، المحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وأعطى لمن أوصانا، والحمد لله ساعيا في جمعنا، فنحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحكم سؤلنا، اسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واهدي لنا الحاجات واسم ختما عند الممات، واصلح عقبانا، يا أهلي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حل قدره الصلاة والصلاة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، والصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. سبحانك اللهم